Perfect ha. Ma'am, tingin ka ma'am. Hey! Whoop! Ayos ha. Ma'am, tingin ka ma'am. Oh, yan oh. Yan, yun po yung nakapag-training na kanina. Pinoy! Whoop! Focus! Galing. Sino nakakilala nito? Galing mo. Yan, 5'9", mahusay oh. At wala. Move! Icho! Control ka agad! Oh, di ba? Oh, perfect. Try mo tumayo, sir. Sir, try mo tumayo. Ang control mo, sir, right, dikit mo to dito papunta ron. Ito rin pahila papunta ron. Pero ito, pahila dito, ito papunta ron. Parang salungat siya. Ready! Move! Yan, perfect. Tingin kayo sa video, ha? Hey! Up! Ready! Move! Perfect. Ganda. Yun, no? Yan. Ganito mga training dos mga 5'9" nito. Hindi to basic, ha? Talagang sakit ang katawan yan pagdating ng hapon. Ready! 1! Bunga! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! Bilang! 10! Ready! Move! So, yun, no? Galing. Pupusan ko to si ma'am. Wala sir, makulit eh. Ready! Move! Perfect. Yan. Mga snappy, oh. Okay, balik sa posisyon. I think posisyon ka agad. Are you ready? Sir, sir! Ready! Move! Galing. Bibilis na. Okay, last one. Posisyon ka agad. Mabilis. Fighting position ka agad. Last one. Are you ready? Ready? Move!